नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 30 तारिख सोमवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियो भल लगे आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे। एसह आप केउं जिलू यह खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे। आज प्रथम खबर शरदाबाली अघटन मृतकों परिवार को 25 लाख टंकार सहायता राशि। पुरी शरदाबाली में 3 जन भक्तों मृत्यु घटन सहायता राशि घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। यह घटन मुख्यमंत्री मोहन माझी अत्यंत व्यथित होई दुख प्रकाश करिसंती। एसह परलोकगत भक्त मान परिवार वर्ग को मुख्यमंत्री समवेदना जनवा सहित परिवार निकटतम आत्मीयों 25 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता राशि घोषणा करपरिक मुख्यमंत्री घटन व्यक्तिगत भाव तथा राज्य सरकार पक्षर क्षमा प्रार्थना कर। महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध अटे। शरदाबाली में महाप्रभु दिव्य दर्शन पर लक्ष लक्ष भक्त अत्यंत आग्रह और उत्कंठार सह आसी था। उत्कंठा जनित व्यग्रता और भिड़ कारण 3 जन श्रद्धालु परलोक घटी बोली मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ परवर्ती खबर जुलाई 3 रु अमरनाथ यात्रा। आसंता जुलाई 3 तारिख आरंभ होगा जाउची बाबा अमरनाथ को यात्रा। एथिपाई प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार प्रस्तुति सरी। एवं जम्मू काश्मीर ना शुणिले लोकों मन में प्रथम घटना आसूची पहलगाम आतंकी आक्रमण। पहलगाम आतंकी आक्रमण पर यह होची प्रथम अमरनाथ यात्रा। तेणु अमरनाथ यात्रा जाउथिबा तीर्थयात्री सुरक्षा स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। एबे अमरनाथ जाउथिबा तीर्थयात्री को एका यात्रा करबा पई अनुमति दियाजिबो नाही। सेमाने केवल सुरक्षा बलय भितर यात्रा करिवे। विभागीय कमिशनर एवं आईजीपी कहते जे प्रशासन अमरनाथ यात्रा पई संपूर्ण प्रस्तुत करिछि। एई समय मध्ये सुरक्षा एवं सुविधा प्रति विशेष ध्यान दियाजिबो। चलित वर्ष अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 रु आरंभ होगा जाउछि। परवर्ती खबर बंद है 4 धाम यात्रा। देवभूमि रे जारी रही प्रकृतिर तांडव। प्रबल अति प्रबल वर्षा जो बंद है 4 धाम यात्रा। 29 जून रु 1 जुलाई पर्यंत उत्तराखंड अनेक जिले में प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करा जायछि। एने 24 घंटा 4 धाम यात्रा स्थगित रखा जायछि। पाणीपाग विभाग विशेषकर 29 जून एवं 1 जुलाई रेड अलर्ट जारी करछि। एठारे वर्षा जो पूर्व बहुत भूस्खलन होइछि। ए कारण अनेक लोक प्राण हराइछन्ति। किछि लोक एबे मध्य निखोज अछन्ति जहां संधान चलीछि। एपरि परिस्थिति रे प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी सतर्कता स्वरूप 4 धाम यात्रा को आगामी 24 घंटा बंद करा जायछि। उत्तरकाशी जिलार बारकोड अंचल में बादल फटा वर्षा जो होइतिबा बन्या रे 17 जन श्रमिक भासी जाइछन्ति। प्रबल वर्षा जो जमुनेत्री राजपथ समेत अनेक रास्ता बंद रहिछि। सेबडे हरिद्वार ऋषिकेश श्रीनगर रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग एवं विकासनगर तीर्थयात्री मानक अटकाइबा को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मानक निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर मोहन सरकार को राहुल गांधी को तागिद। पुरी शरदाबाली दलाचकड़ा घटना को दुर्भाग्यजनक कहते विरोधी दल नेता राहुल गांधी। एक्स रे एक पोस्ट शेयर कर राहुल गांधी घटना को निंदा करने सह मृतकों परिवार को शोक व्यक्त कर ओडिशा सरकार घटना रे विहित पदक्षेप ग्रहण करंतु एवं एथिरे कांग्रेस ओडिशा नेता माने यथासंभव साहाय्य करंतु बोली राहुल कहते। परवर्ती खबर बंगोपसागर में लघुचाप लगाण वर्षा विभिन्न जिले में बन्या स्थिति। बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। घूर्णिबल प्रभाव में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपकूल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यह आगामी 2 दिन जाए धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग एवं झारखंड मध्य दे गति कर संभावना रही। प्रभाव में उपकूल और उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना रही। लघुचाप उत्तर ओडिशा रे पुणी बन्या स्थिति उपजी पारे। बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा रे पुणी बन्या आसिबार आशंका रही। संभाव्य लघुचाप को नहीं भोगराईर मत्स्य विभाग पक्षर डाकबाजी यंत्र द्वारा सचेतन करा जायछि। पश्चिमबंग दीघा निकट उदयपुर तालसारी विचित्रपुर और कीर्तनीय समुद्र मुहाण में मत्स्यजीवी मानक समुद्र भीतर को न जावा परामर्श दि जायछि। एसह उपकूलवासी सह तलिया अंचलर लोक मानक सजग रहिबा पई कुआ जायछि। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार मत्स्य विभाग ओडिशा निर्देश क्रमे समुद्र में सृष्टि लघुचाप प्रभाव में 1 तारिख पर्यंत समुद्र में प्रबल वर्षा पवन लगी रहिबो। फल समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानक समुद्र मध्य को जीवा बारण करा जायछि। निज निजर डंगा और जाल सुरक्षित स्थान में रखंतु निजे सुरक्षित रुहंतु बोली कुआ जायछि। धन और जीवन सुरक्षा निमंते यह पालन करबा अत्यंत जरूरी अटे। परवर्ती खबर श्रद्धालुओं पई जरूरी सूचना। पुरी रथयात्रा पई तीर्थयात्री और भक्तों पई जरूरी सूचना जारी होइछि। ओडिशा पुलिस पक्षर सूचना जारी करा जायछि। एक्स पोस्ट जरिए भक्तों पई जरूरी सूचना जारी करछि ओडिशा पुलिस।
ସକାଳ ପହରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଶିଶୁ ସେବିକା, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବେ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସେବିକା। ଶିଶୁ ସେବିକା ନିୟୋଜନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ ଶିଶୁ ସେବିକା। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ହାଲକା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରେ ସରକାରଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଶରଧାବାଲିରେ ଅଘଟଣ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାର ବିଫଳ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆହତ ହେଲେ। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବୀନ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆଧାର କରି ନବୀନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କଳ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାନା ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଅପରାଧିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚରମ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସହ ଇଡ୍କୋର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ 1996 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସହ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଇଡ୍କୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପଦବୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ। ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଅଡୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 30 ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ଅଶୋକନଗର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଦ୍ଦ ହେଲା ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ଏମଏନଏସ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ବିରୋଧରେ ଜୁଲାଇ 5ରେ ଏକ ମହାମୋର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶରଧାବାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦଳଚକଟା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଧି ରହିଥିବା ଏସ୍ପି। 2015 ନବକଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଚାର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ରେଳବାଇ ୱେଟିଂରେ ଥିବା ଟିକେଟ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଟିକେଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ରାତି 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ିବା ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି 2ଟାରେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
बाकी ट्रेन पर ट्रेन छाड़बार 8 घंटा पूर्व चार्ट प्रस्तुत करा। परवर्ती खबर आज 5 घंटा बंद रहिब दर्शन। सोमवार आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी युक्त पंचमी तिथि श्री विग्रह मान बनक लगी नीति अनुष्ठित हेब। द्वितीय भोग मंडप भोग शेष हवा पर आपाततः राति 9टारू विलंबित राति 2टा प्राय 5 घंटा धरी महाप्रभु नीति अनुष्ठित हेब। यह एक गुप्त नीति, तेणु महाप्रभु बनक लगी नीति समय सर्वसाधारण दर्शन बंद रही श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर सेलिब्रेशन रु दूरे रुहतु पंत सर्जरी करथिबा डाक्तर देले चेतावनी। इंग्लैंड विपक्ष लीड्स टेस्ट मैच रे भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत बैटिंग रे चमत्कार प्रदर्शन करथिले। ऋषभ उभय इनिंग्स रे शतक 134 एवं 118 हासिल करथिले, जहा फल से विश्वर द्वितीय विकेट कीपर बैट्समैन भाव में टेस्ट मैच रे 2टी शतक हासिल करछंती। पंत को व्यतीत केवल पूर्वतन जिम्बाब्वे विकेट कीपर आंडी फ्लावर एपरी करि पारथिले। लीड्स टेस्ट मैच रे प्रथम इनिंग्स रे जेतेबेले ऋषभ पंत शतक हासिल करथिले सेतेबेले से एक समरसॉल्ट सेलिब्रेशन करथिले। तथापि द्वितीय इनिंग्स रे शतक हासिल करिबा परे से एपरी उत्सव पालन करनथिले। एबे ऋषभ पंत को चिकित्सा करथिबा सर्जन डाक्टर दिनिशा पारदीवाल एई विकेट कीपर बैट्समैन को चेतावनी दैछंती। पारदीवाला कहते जे पंत को एपरी उत्सव पालन करने उचित नुहे, कारण एही प्रकार कौशल आंठु एवं कटी उपरे बहुत चाप पकाए। जदि यह बारंबार करा जाए तेबे पूर्व दुर्बल संधि गुड़िक पुणी थे आघात पाई पारती। परवर्ती खबर पुरी अघटन पर मुख्यमंत्री बासभवन में बढ़िला सुरक्षा। महाप्रभु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रे एक बड़ धरण अघटन घटी। ठेला बेलारे गुंडीचा मंदिर सम्मुखें 3 जन भक्तों मृत्यु होइछि और अनेक भक्त आहत होइछंती। एही अघटन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बासभवन में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। कौनसी अघटन न हो सेतिपई सुरक्षा कड़ाकड़ी करा जाइछि। तेबे सुरक्षा व्यवस्था जांच करछंती भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना। एही अघटन पर सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी क्षमा मागिछंती मुख्यमंत्री। घटना रे मु मो सरकार क्षमा मागुछु बोली कहछंती मुख्यमंत्री। अवहेला अक्षमणीय, सुरक्षा अवहेला को तुरंत तदंत करा जिबा नै कहछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर आज स्कूल छुट्टी जिलापाल घोषणा। सोमवार अर्थात आज मयूरभंज रे स्कूल बंद नहीं घोषणा करा जाइछि। समस्त सरकारी एवं बेसरकारी स्कूल बंद नहीं वर्तमान निष्पत्ति निया जाइछि। मयूरभंज रे स्कूल छुट्टी प्रबल वर्षा आशंकार दृष्टि रखी मयूरभंज जिलापाल एही निष्पत्ति नेइछंती। झारखंड उपरमुंड रे प्रबल वर्षा जोगु पुणी बन्या आशंका सृष्टि होइछि। बालेश्वर मयूरभंज जिले में पुणी बन्या आशंका देखा देइछि। 3 प्रमुख नदी सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग अलकारे बन्या आशंका देखा देइछि। परवर्ती खबर स्थगित रहिला राज्य बीजेपी उपसभापति निर्वाचन। स्थगित रहिला राज्य बीजेपी सभापति निर्वाचन। राष्ट्रीय परिषद सदस्य निर्वाचन मध्य स्थगित रहिछि। एने सूचना दैछंती बीजेपी राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप षडंगी। पुरी रे घटिथिबा अघटन पई सभापति निर्वाचन स्थगित रहिछि। प्रताप षडंगी कहछंती पुरी रे घटिथिबा दुर्घटना पई आमे मर्माहत, तेणु राज्य बीजेपी निर्वाचन स्थगित रखुछु। यह समस्त निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित रखा जाउछि। केंद्रीय नेतृत्वों सह आलोचना पर पुणी थे निर्वाचन तारीख निर्धारण हेबो बोली प्रताप षडंगी कहछंती।